नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी आपण मानी शरीर रे क्यों धातुर अभाव रहिले मनुष्यर बुद्धि कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी रूपा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सुना। दर्शक बंधु आपण मान 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जदि आपण मानकु जणा अछि 5 सेकेंड भितर कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए आयोडीन। शरीर रे आयोडीन रो अभाव रहिले मनुष्यर बुद्धि कमी जाए। आज परवर्ती प्रश्न, काकुड़ी सहित कौन खाइले हजम शक्ति होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी डाली, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी बिरी चकुड़ी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी टमाटो। काकुड़ी सहित टमाटो खाइले हजम शक्ति होई न थाए। आज परवर्ती प्रश्न, केउं परिवार तरकारी को द्वितीय थर गरम कले विषाक्त हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी पियाज, ऑप्शन डी आलू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बीट। बीट परिबा को द्वितीय थर गरम कले विषाक्त हो जाए। आज परवर्ती प्रश्न, दुनियार सबुठारु शक्तिशाली परिबा काहाको कुहा जाए जहा मांस ठारू भी अधिक शक्ति देइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भेंडी, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी कांकड़, ऑप्शन डी बैगण। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी काकड़। दुनियार सबुठारु शक्तिशाली परिबा कांकड़ को कुहा जाए जहा मांस ठारू भी अधिक शक्ति देइथाए। आज परवर्ती प्रश्न, जिम जाउथिबा पिला माने केउं जिनिस खाइले प्राकृतिक भावे मांसपेशी बढ़े। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बिस्कुट, ऑप्शन बी भजा बुट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी मैदा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी भजा बुट। जिम जाउथिबा पिला माने भजा बुट खाइले प्राकृतिक भावे मांसपेशी बढ़ी थाए। आज परवर्ती प्रश्न, केउं फल खाइबा परे पानी पीले हईजा रोग होई पारे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी तरभुज, ऑप्शन डी कदली। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियो को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी तरभुज। तरभुज खाइबा परे पानी पीले हईजा रोग होई पारे। आज परवर्ती प्रश्न, खाइबा समय रे अधिक पानी पीले केउं रोग होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि
ଅପସନ ଏ ମେଦବହୁଳତା, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମେଦବହୁଳତା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ମେଦବହୁଳତା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଏସିଡିଟି କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଅପସନ ବି କଫି, ଅପସନ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ଡି ଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଗୁଡ଼। ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଏସିଡିଟି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ନିଷେଧ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଫଳ, ଅପସନ ବି ଦହି, ଅପସନ ସି ଭାତ, ଅପସନ ଡି ରୁଟି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଦହି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ନିଷେଧ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନକୁ 2ଟି ମାତ୍ର ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ ବି ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି କାଶ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲିଭର ସମସ୍ୟା। ଦିନକୁ 2ଟି ମାତ୍ର ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଚୋପା ସହ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ ବି ନାସପାତି, ଅପସନ ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ ଡି ସେଉ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଅଙ୍ଗୁର। ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଚୋପା ସହ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସନଫୁଲିଆ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ଶାଗର ରସ ପିଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସନଫୁଲିଆ ଠିକ୍ ହେବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସଜନା ଶାଗ ରସ, ଅପସନ ବି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ରସ, ଅପସନ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରସ, ଅପସନ ଡି କଳମ ଶାଗ ରସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗର ରସ। ଇସନଫୁଲିଆ ହୋଇଥିଲେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗର ରସ ପିଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସନଫୁଲିଆ ଠିକ୍ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଅଟେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।